Ok, ça va? D'accord. On va faire une ligne droite. Ça va être un peu moins longue que la première, mais en tout cas, je vais libérer quelques perles, quelques lumières dans vos vies. Das wird jetzt ein bisschen weniger lang als der erste Teil, aber ich möchte ein bisschen Licht in euer Leben bringen und euch ein paar Wahrheiten weitergeben. Ok, on va prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, Wir nehmen unsere Bibel im Evangelium von Matthäus, chapitre 5, Kapitel 5, le verset 17 à 20. die Verse 17 bis 20. Je lirai premièrement en français Ich werde zuerst auf Französisch lesen et elle lira en allemand. und dann wird auf Deutsch gelesen. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 20. Je prends juste ce verset comme introduction. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 bis 20, diese Verse dienen als Einleitung. Il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Ich lese Matthäus Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Es steht geschrieben: Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, so lange, bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. So das Wort Gottes. Amen. Le souci aujourd'hui, Die Sorge heute, dans le monde chrétien, das Problem in der christlichen Welt, dans le monde des églises, in der Welt der Gemeinden, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu ist, dass viele Diener Gottes du XXIe siècle im 21. Jahrhundert a rejeté sich getrennt haben les enseignements de la loi von der Lehre der Gesetze ou de la Torah. oder von der Tora. Et pourtant, ce verset est très clair. Aber dieser Vers hier ist eigentlich ziemlich klar. Nous devons enseigner Wir müssen lehren, l'ombre des choses à venir. der Schatten der Dinge, die kommen sollen, die noch vor uns stehen. Tu ne peux pas connaître, entre guillemets, l'avenir Du kannst nicht in Anführungszeichen die Zukunft kennen, si tu n'as pas tiré enseignement des choses qu'on appelle l'ombre. wenn du keine Lehre aus den Dingen gezogen hast, die man den Schatten nennt. Les hommes d'église, Die Menschen in den Gemeinden on veut toujours la Torah haben immer die Tora betrachtet uniquement pour les Juifs. Als das Buch der Juden. Mais la Torah Aber die Tora concerne aussi les païens. betrifft auch die Ungläubigen. Mais à cause de Constantin, Aber wegen Konstantin beaucoup d'erreurs gab es viele Fehler, ont été introduites also viele Fehler sind, dans le monde des églises. sind entstanden in der Welt der Gemeinden. Et Dieu, dans ces derniers temps,
Und Gott am Ende der Zeit, est en train de rétablir in diesen letzten Momenten ist er dabei zu la etablieren, vérité perdue. die Wahrheit, die verloren gegangen war. On a vécu Wir haben erlebt, pour 1700 ans 1700 Jahre lang, d'apostasie. das ist okay, im Unglauben haben wir gelebt. Mais ce n'est pas vraiment mon propos pour cet après-midi. Aber das ist nicht das Wort, was ich heute verkünden möchte. Mais je veux juste susciter quelque chose dans vos pensées. Aber ich möchte nur etwas in euren Gedanken in Bewegung setzen, Pour vous dire euch zu sagen, que souvent derrière ce pupitre, dass sehr oft hinter diesem Altar on a donné hat man gegeben, de fausses informations hat man falsche Informationen weitergegeben aux croyants. an die Gläubigen. Aujourd'hui, je ne suis pas là Heute bin ich nicht hier, pour casser tout ce que vous croyez, um all das zu zerstören, woran ihr glaubt. mais je suis là, en tout cas, Aber ich bin da, pour vous montrer euch zu zeigen, qu'on a reçu dass wir empfangen haben, certaines fausses informations. dass wir ein paar falsche Informationen empfangen haben. Écoutez bien cela. Hört gut zu. Quand toute croyance correcte, Wenn jeder wahre Glaube se transforme en conviction, sich in eine Überzeugung verändert, une énergie créatrice se produira. dann entsteht daraus eine schöpferische Energie. Une vibration va se manifester. Eine Vibration wird dadurch freigesetzt und Je offenbart. m'explique. Ich erkläre, was ich meine. Souvent, à cause d'une mauvaise croyance, Oftmals ist es so, dass aufgrund einer falschen Lehre, et nous avons mis notre foi dans ces mauvaises croyances, in die wir unser Vertrauen gesetzt haben, nous voyons dann sehen wir, des chrétiens mi-figues, mi-raisins. dass Christen instabil sind. C'est-à-dire toujours des chrétiens avec des problèmes. Das heißt, Christen, die immer Probleme haben. Et nous voyons souvent des églises qui sont de problème en problème. Und wir sehen oft Gemeinden, die von Problem zu Problem Ils gehen. ne passent jamais de gloire en gloire. Sie gehen nie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Il n'y a jamais de progrès en progrès. Es gibt nie Fortschritt zu Fortschritt. Ils courent jamais vers l'excellence. Sie laufen nie auf die Exzellenz zu. À cause des informations erronées, Aufgrund der falschen Informationen les chrétiens ne s'épanouissent point. kommen die Christen nicht voran. Donc il n'y a aucune vibration, aucune énergie qui va se produire. Und so kann keine Vibration und keine Energie entstehen. Parce que l'information est fausse. Denn die Information ist falsch. Mais quand l'information est exacte, Aber wenn die Information korrekt ist, elle sera active dans nos vies. dann wird sie aktiv sein in unserem C'est Leben. pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose. Deshalb möchte ich euch etwas sagen. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Eure Ohren sind keine Mülleimer. Ne mettez pas foi dans des choses qui produisent rien. Glaubt nicht oder setzt nicht euren Glauben an Dinge, die nichts Et produzieren. peut-être ça va encore vous choquer. Und vielleicht wird euch das schockieren. Souvent, nous avons fait des réunions de prière Oftmals haben wir Gebetstreffen qui gehabt, a abouti à rien. die zu nichts geführt haben. À la fin, il n'y avait pas le gros réveil qu'on s'y attendait. Am Ende gab es nicht die große Erweckung, die wir erwartet haben. Et je respecte si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Und ich respektiere es, wenn ihr mit mir nicht Mais en einverstanden tout seid. cas, moi, Aber ich je ne crois pas au réveil au sens chrétien. glaube nicht an die Erweckung im christlichen Sinne. Je m'explique. Ich erkläre, was ich damit Parce que meine. la Bible déclare, dans la fin des temps, Die Bibel deklariert, am Ende l'amour der d'un Zeit si grand nombre se refroidira. wird die Liebe von einer Mehrzahl Alors qu'il ne faut pas s'y attendre que dans nos bâtiments d'église, Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass in unserer Gemeinde il y aura foule. Non, c'est faux. dass es viele Leute dort gibt. Das Parce ist que falsch. la foi d'un si grand nombre Denn der Glaube von der Großzahl va se refroidir wird zugrunde gehen. Also er wird à cause de l'apostasie wegen der Ungläubigkeit et à cause de la véritable persécution. und wegen der wahren Verfolgung. Bien-aimés, Meine Lieben, ce que vous pensez, das, was ihr denkt, ce que vous croyez, das, was ihr glaubt,
se réalisera. realisiert sich. Si tu crois des choses fausses, Wenn du an falsche Dinge glaubst, si tu penses à des choses fausses, wenn du an falsche Dinge denkst, cela va se produire. dann wird das entstehen. C'est pour cela Aus diesem Grund que vous devez faire très attention müsst ihr aufpassen, à vos pensées. was eure Gedanken angeht. Beaucoup d'enfants de Dieu Viele Kinder Gottes pensent d'une manière mauvaise. haben eine schlechte Denkweise. Vos pensées Eure Gedanken créent votre vie. Schaffen euer Leben. Nous savons Wir wissen, que nous pouvons changer beaucoup de choses dass wir viele Dinge verändern können dans notre vie. in unserem Leben. Et nous savons Und wir wissen, que nous avons d'énormes changements à faire. dass eine große Veränderung stattfinden muss. Beaucoup de croyants ne comprennent pas cela. Und viele Gläubige verstehen das nicht. Et beaucoup de croyants sont peut-être assis sur vos chaises d'église. Und viele Gläubige sitzen vielleicht auf den Stühlen in eurer Ils ont Gemeinde de mauvaises pensées. und sie haben schlechte Gedanken. Ils ont des mots qui ne sont pas exacts. Sie haben Worte, die nicht exakt sind Et ils disent n'importe quoi sur leur propre vie. und sie sagen irgendetwas über ihr eigenes Leben. Ils sont en train de prononcer, Sie sind dabei, Dinge auszusprechen créer und ins Leben zu rufen. des choses négatives sur leur propre vie. Negative Sachen in ihrem eigenen Leben. Allons dans toujours ce fameux verset d'Éphésiens, Lasst uns wieder zurückgehen in den chapitre 3, Epheserbrief Kapitel 3, verset 18. Vers 18. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Seid ihr mit mir heute Nachmittag? Donc, avant de lire ce verset, Bevor wir diesen Vers lesen, je reviens là-dessus. komme ich nochmal darauf zurück. L'enseignement de la Torah Die Lehre von der Torah est toujours d'actualité. ist immer noch aktuell. Je répète cela. Ich wiederhole das. L'enseignement de la Torah Die Lehre der Torah est toujours d'actualité. ist immer noch aktuell. Dieu ne dit pas à nous, peuple païen et racheté par le sang de Jésus, Gott sagt nicht zu uns, que nous devons faire Shabbat. dass wir den Sabbat abhalten sollen. Mais quand Dieu a donné le Shabbat, Aber als Gott den Sabbat gegeben hat, finalement, ce n'était pas un jour de repos pour nous. war es nicht ein Tag der Ruhe für uns. Mais c'était à nous, par contre, Aber es war nun an uns. de nous réjouir Wir sollten uns erfreuen de l'œuvre de la création. über das Werk der Schöpfung. C'était le repos de Dieu, mais pas ton repos. Ja, das war der Tag der Ruhe für Gott, aber es ist nicht dein Tag der Ruhe. Et aujourd'hui, il y a une sorte de mélange Und heute gibt es eine Vermischung à cause d'une mauvaise compréhension aufgrund eines falschen Verständnisses de la parole de Dieu. von dem Wort Gottes. Vous savez, Wisst ihr? Dieu ne nous a jamais demandé Gott hat uns nie darum de faire des gebeten, réunions de prière. dass wir Gebetstreffen abhalten. Dieu ne nous a jamais demandé Gott hat uns nie darum gebeten, de faire des réunions d'évangélisation. Evangelisationstreffen Mais ce que la Bible dit, zu machen. Aber die Bibel quand sagt, Jésus sera élevé, wenn Jesus erhoben wird, c'est lui-même qui attirera la foule. dann wird er selbst die Menschenmengen Donc, tant que anziehen. Jésus n'est pas réellement élevé dans ta vie, Das heißt, solange Jesus nicht wirklich in tant deinem qu'il Leben ne erhoben devient ist, pas une réalité dans ta vie, solange er nicht eine Realität wird, tu n'attireras que du vent. wirst du nur Wind anziehen. Ça, il faut comprendre. Das muss man verstehen. Allons lire Éphésiens chapitre 3, verset 18, Wir lesen Epheser Kapitel 3, Vers 18, surtout le verset 20. Hein? vor allem Vers On 20. lira le verset 20. Wir werden Vers 20 lesen. Et elle ira directement en allemand, et moi je prendrai ensuite en français. Donc je lis le verset, juste Verset 20? 20. D'accord. Okay, ich lese in Epheser Kapitel 3, Vers 20. Es steht geschrieben: Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. So das Wort Gottes. Il est écrit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dites avec moi la pensée. Sag mit mir der Gedanke. Vous savez, la pensée, c'est quelque chose de puissant. Wisst ihr, der Gedanke ist etwas sehr La Mächtiges. pensée a une énergie derrière. Der Gedanke hat eine Energie hinter sich. Quand nous pensons quelque chose, Wenn wir etwas denken,
C'est comme si notre pensée allait dans l'univers Und es ist so, als würden unsere Gedanken in das et que Universum gehen. l'univers allait accepter cette pensée Und als würde das Universum diese et Gedanken elle annehmen. revient sous forme d'expérience. Und dann kommt das als eine Erfahrung wieder. J'aimerais te dire cet après-midi Ich möchte dir heute Nachmittag sagen, que c'est Dieu qui te maintient en vie. dass Gott derjenige ist, der dich am Leben behält. Et Dieu est conscient. Und Gott ist sich bewusst darüber. Il est la conscience. Er ist das Bewusstsein Et il est selbst. conscient. Und er ist sich bewusst Et il darüber. pense à toi. Und er denkt an dich. J'aimerais te dire que Dieu est esprit, Ich möchte dir sagen, Gott ist Geist. que Dieu n'est pas un être humain. Gott ist kein Mensch. La religion nous a fait croire que Dieu est humain. Die Religion hat uns das zu verstehen Mais Dieu est gegeben, dass er esprit. ein Mensch ist, aber Gott ist Geist. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer Ich selbst kann es euch nicht erklären, qui est Dieu. wer Gott ist. C'est tellement difficile à expliquer cela. Das ist so schwer zu Et erklären. tu ne peux pas expliquer un être invisible qui est partout et en tout. Aber du kannst kein unsichtbares Wesen C'est erklären, das vraiment überall très très difficile d'expliquer zur selben qui est Zeit Dieu. ist. Es ist wirklich sehr schwer zu erklären, wer Gott ist. Mais ce que je peux te dire, Aber was ich dir sagen kann, c'est le moment que Dieu veut se connecter avec toi. ist, dass das die Zeit ist, wo Gott sich mit dir verbinden Quand tu lis möchte. la Bible, Wenn du die Bibel liest, tu vois jamais les hommes s'approcher de Dieu. dann siehst du nie, dass Menschen auf Mais Gott c'est Dieu qui zugehen. s'approche de l'homme. Aber es ist Gott, der auf den Menschen Je zugeht. répète ça parce que la religion nous a fait croire quelque chose de faux. Ich wiederhole das, denn die Religion La hat uns etwas religion nous Falsches dit, mais gezeigt. c'est toi d'aller vers Dieu. Die Religion sagt uns, du Non, musst non, auf Gott c'est pas toi zugehen. d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers Aber toi. du musst nicht auf Gott Quand tu zugehen, vois Gott kommt auf l'expérience dich qu'il zu. a fait avec Moïse, Wenn du die Erfahrung siehst, die c'est er lui mit qui est Mose venu gemacht vers hat. Moïse. Er ist da Quand tu auf vois Mose l'expérience zugekommen. même dans le jardin, Wenn man c'est das lui Ereignis qui im Garten descendait Eden vers Adam et Ève. Sieht man, dass Gott Et zu Adam que und Eva quand tu kam. vois l'expérience de Jésus qui est l'image de Dieu, Wenn du das ce Leben Dieu von Jesus invisible, siehst, c'est Jesus, Jésus der qui est das venu Bild vers les hommes. von Gott ist. Jesus Donc ist c'est auf die pas Menschen toi qui cours zugegangen. vers Dieu, Das heißt, du rennst c'est nicht auf pas Gott zu. l'inférieur qui court vers le supérieur. Nicht das, was Cette niedriger fois-ci, geht, c'est auf le den sens höheren contraire, zu. c'est le supérieur qui vient Das vers ist dieses Mal l'inférieur. umgekehrt. Der Et ça, Höhere c'est geht Dieu. auf den Niedrigeren zu. Und das ist Gott. Donc Dieu veut se connecter avec toi. Das heißt, Gott möchte sich mit dir verbinden. Dis à ton voisin, Dieu Sagt deinem Nachbarn, veut Gott se connecter avec toi. möchte sich mit dir verbinden. Parce que Dieu veut te donner un plan. Denn Gott möchte dir einen Plan geben. Il veut te donner un modèle. Er möchte dir ein Modell geben, eine Il veut te Vorlage. montrer le processus de guérison qui va se manifester. Er möchte dir den Prozess der Heilung Et Dieu zeigen, te dit der cet sich offenbaren après-midi, wird. Und Gott sagt dir heute je te Nachmittag, laisse le plan, ich lasse dir den Plan, je te laisse le modèle, ich lasse dir das mais Modell, laisse cela pénétrer en toi. aber erlaube, dass das in einen Platz in Parce dir que c'est findet. là que tu auras le processus de guérison Denn dann wirst du den Prozess der Heilung et haben. que ce processus va se Und manifester. dieser Prozess wird sich offenbaren. Je te dis quelque chose de merveilleux cet après-midi. Ich sage dir das Wundervolles heute Il Nachmittag. faut se laisser faire. Du musst es geschehen lassen. Il faut laisser cette énergie se manifester Du en musst toi es zulassen, dass diese Energie sich in dir afin de offenbart. vivre pleinement la guérison, la véritable guérison dans tous les sens du terme. Damit du wirklich die Fülle der wahren Heilung Je vais te dire in quelque all ihren chose. Facetten erlebst. Ich Ça va möchte dir peut-être te etwas sagen. choquer. Das wird dich vielleicht schockieren. Aujourd'hui, de véritables miracles, il n'y en a plus. Heute gibt es keine De wahren véritables Wunder. guérisons, Wahre on ne voit Heilungen plus. sehen wir nicht mehr. C'est vraiment du vent que certaines églises, et peut-être nous-mêmes, est en train de donner. Das ist wirklich ein... Mais Dieu est en train de reprendre Aber Gott ist gerade dabei, le etwas zu erneuern. contrôle de son Église. Er übernimmt wieder die Kontrolle in seiner Vous Gemeinde. savez, les églises Wir wissen, die Gemeinden, ont rejeté la royauté de Dieu. sie haben die Königheit Ils ne Gottes veulent pas que Dieu soit abgelehnt. réellement roi. Sie möchten nicht, dass Gott wahrhaftig der Comme König tout à ist. l'heure disait mon frère et pasteur Alain, Wie Pastor Alas gerade gesagt hat, les hommes ont pris la place de Dieu. die Menschen haben den Platz Gottes Les eingenommen. anciens ont pris la place de Die Dieu. Ältesten haben den Platz Les Gottes eingenommen. ministères ont pris la place de Dieu. Die Dienste haben den Platz Mais Gottes Dieu n'est pas dans eingenommen. cette affaire, il est hors Aber de Gott cette ist nicht affaire. in dieser Sache, er ist aus dieser C'est pour Sache cela raus. que je dis cela à Berlin. Deswegen sage ich das hier in Berlin. Sortez de tout système religieux. Kommt aus all diesen religiösen La Systemen raus. religiosité conduit à la mort. Die Religiosität führt in den Tod. Mais la véritable religion Aber die wahre Religion conduit à la vie. führt zum Leben.
Beaucoup d'églises locales, beaucoup d'églises sont mortes spirituellement. Viele Gemeinden sind geistlich gesehen Ils tot. n'ont plus rien, c'est que du vent. Sie haben nichts mehr, es ist nur noch Wind. Mais à nous de revenir Es liegt an uns, au véritable évangile. zurückzukommen zu dem wahren Evangelium. C'est le moment. Es ist an der Zeit. Écoutez bien cela. Hört gut zu. Souvent en nous, Sehr oft nous nous laissons prendre lassen wir es zu, par de mauvaises pensées. dass schlechte Gedanken den Platz einnehmen. Même les serviteurs de Dieu qui te prêchent Sogar der Diener Gottes, der zu dir sont predigt, souvent pris aussi par de mauvaises pensées. auch sie haben oft schlechte Gedanken. J'aimerais te dire, même moi qui te prêche, Ich möchte dir sagen, sogar ich, parfois der je zu suis dir pris predige, par de mauvaises pensées. manchmal habe ich negative Gedanken. Il ne faut pas croire que celui qui est derrière le pupitre Man darf nicht denken, dass derjenige, der hinter dem Altar steht, est l'homme parfait. dass es der perfekte Mensch ist. Nous avons des faiblesses. Wir haben Schwächen. Nous avons aussi de mauvaises pensées. Auch wir haben negative Gedanken. Et ces mauvaises pensées apportent souvent Und diese negativen Gedanken des blocages bringen oft Blockaden dans le processus de la guérison de notre âme im Prozess der Heilung unserer Seelen et de la transformation de mentalité. und der Veränderung der Mentalität. Ce que tu as besoin, ma soeur, mon frère, Das, was du brauchst, mein Bruder, meine Schwester, tu as besoin des résultats. du brauchst Resultate. Tu as besoin de bons résultats dans ta vie. Du brauchst gute Resultate. in Tu n'as pas deinem Leben. besoin d'un bon causeur. Du brauchst nicht jemanden, der gut sprechen Tu as kann. besoin que le résultat soit provoqué dans ta vie. Du brauchst es, dass dieses Tu veux voir Resultat tes in deinem finances Leben s'améliorer. wird. Du möchtest sehen, dass Tu es veux dir voir ta vie de besser couple geht. Du s'améliorer. möchtest sehen, dass es in Tu deiner veux Ehe voir ta besser wird. promotion dans ton business, dans ton travail Du möchtest arriver. einen Fortschritt oder eine Beförderung Vous in deiner n'êtes pas Arbeit nés haben. pour vivre une vie médiocre. Ihr seid nicht geboren, Les um églises sont trop ein médiocres Leben zu aujourd'hui. führen. Les chrétiens sont trop médiocres aujourd'hui. Les gens du monde sont plus expérimentés que nous. Die Menschen Les in gens der du Welt haben monde mehr souvent Erfahrung als wir. réussissent plus que nous. Die C'est Menschen quoi in der le Welt problème? haben mehr Erfolg als wir. Aber was C'est ist parce das que Problem? nous avons de fausses informations. Das liegt daran, dass wir falsche On nous a dit Informationen qu'un haben. chrétien ne peut pas être milliardaire. Man hat nicht gesagt, der Christ kann kein On a dit Milliardär qu'un sein. chrétien doit toujours rester pauvre. Man hat gesagt, Qu'un ein Christ chrétien muss doit immer toujours arm se sein. satisfaire du peu. Ein Christ muss immer zufrieden sein. Cela mit dem est bisschen, was faux er hat. parce que nous Das croyons ist en falsch. ce Dieu extraordinaire. Wir glauben an diesen Nous croyons en außergewöhnlichen ce Gott. Dieu de Wir l'impossible. glauben an diesen Gott des Dieu peut Unmöglichen. faire de grandes choses en Gott kann große nous, comme Dinge il a tun. fait avec Joseph, So wie er es mit Josef comme il getan a hat. fait avec Gédéon. So wie er es mit Gideon Il peut getan faire hat. de grandes choses, comme il a fait avec David. So wie Il er es mit était David berger, getan hat. mais il a touché la gloire. David war ein Hirte, aber er hat Donc die Dieu peut faire de Herrlichkeit grandes berührt. choses. Das heißt, Gott kann große Dinge Dieu tun. peut faire de grandes choses. Gott kann große Beaucoup Dinge croyaient tun. que Jésus était pauvre. Non, non, Jésus Viele était dachten, un Jesus war charpentier. arm, aber Il Jesus war ein travaillait avec sa mère adoptive Marie. Jesus hat Il mit seiner travaillait Adoptivmutter avec son Maria père gearbeitet. adoptif Joseph. Deshalb Adoptivvater Il Josef. était un charpentier, il gagnait sa vie. Et Aber quand Zimmermann und il er hat était sein appelé Leben au ministère, il savait comment gagner l'argent. Und als er zum Dienst Parce qu'il a berufen pu war, wusste er, wie nourrir er Geld 12 verdient gars. hatte. Et Und er même, konnte 12 il est dit Leute que sa ernähren. tunique valait, avait de la valeur pour que les soldats puissent vouloir un morceau de sa Sein tunique. Gewand war wirklich wertvoll, wenn man daran denkt, dass die Donc Soldaten Dieu veut ein ta Stück réussite. davon haben wollen. Dis à ton voisin, Dieu veut ma réussite. Sag Gott, deinem Nachbarn, Gott möchte dein Erfolg. Donc il y a une connexion qui doit se passer. Il y a une connexion qui doit se passer. Et cette connexion commence de notre esprit. Es gibt eine Verbindung, die stattfinden muss und das muss in unserem Geist beginnen. Et ça va agir sur notre corps. Und das wird wirken in unserem Körper. Écoutez bien cela. Hört gut zu. Ton esprit Dein Geist doit influencer ton corps. muss deinen Körper C'est pas beeinflussen. ton corps qui influence ton Es esprit. ist nicht dein Körper, der deinen C'est pas Geist ton beeinflusst. âme, tes émotions qui influencent ton Es esprit. sind nicht deine Emotionen, Parce deine que Gefühle, die deinen l'esprit Geist de Dieu, le beeinflussen. souffle de Denn Dieu der Geist est Gottes, dans, der est dans Atem ton Gottes esprit. ist in deinem Mais Geist. l'esprit petit e qui est devenu un esprit saint, Der Geist, der il doit se développer der et jetzt ein Heiliger Geist éduquer ton geworden âme. ist, muss sich Et quand ton entwickeln âme und est deine éduquée, ton Seele corps est en bonne erziehen. santé. Und wenn deine Donc Seele je vais te erzogen ist, dire dann wird quelque dein Körper chose. gesund sein. Tu as le médicament. Ich möchte dir sagen, du hast Pour das te Medikament in guérir. dir, um dich selbst zu Il heilen. faut que ton esprit
Dein Geist prend le contrôle sur ton âme. muss die Kontrolle übernehmen über deine Et Seele. quand l'esprit prend le contrôle sur ton âme, ton corps est en bonne Und wenn der santé. Geist die Kontrolle übernimmt über die Seele, dann Je ist fais dein une Körper gesund. parenthèse. Ich mache kurz eine Klammer Je auf, ne t'ai pas dit qu'il ne faut plus prendre tes médicaments Ich hab dir nicht si gesagt, tu es sous traitement. dass du keine Je Medikamente ne mehr nehmen t'ai sollst, pas dit wenn de du ne welche plus verschrieben aller bekommen au hast. docteur. Ich hab nicht gesagt, du Parce sollst que nicht les mehr zum Arzt docteurs gehen. aussi sont en train d'exercer un ministère Denn pour toi. auch die Ärzte Vous tun savez ihren que les Dienst für docteurs, les dich. chirurgiens Wisst ihr, die Ärzte, die les Chirurgen, dentistes die et Zahnärzte tout autre dans le corps und médical, alle anderen im medizinischen Bereich, ce sont des ministères das sind parce qu'ils Dienste, sont en train d'exercer un service pour toi. denn sie sind dabei, einen Même la Dienst für personne dich zu tun. qui vend à l'île de la Réunion, on a ça, qui vend des in der poulets Region, grillés sur les bords de chemin. selbst Leute, die auf der Straße Hähnchen braten, Ils ou elles sont en train de faire un service, un ministère pour mon ventre. sie sind dabei, einen Dienst zu tun für meinen Bauch. Donc arrête de rejeter les gens. Das heißt, höre auf, Je Menschen dis zu bien, verachten. arrête de rejeter les gens. Christ, hör Tu auf, sais, le souci Menschen dans zu les verachten. églises, Das Problem mit den souvent on Gemeinden, aimait les dimanches, ja, sehr oft mochten wir die Sonntage. critiquer les personnes qui ouvraient leur boutique. Wir mochten es gerne, Mais Leute zu après, kritisieren, die ihre après Läden ton aufgemacht haben. fameux culte, chez qui tu pars, chez les gens pour acheter le pain. Aber nach dem Et toi, Gottesdienst tu versuchst du aimais dir Brot zu critiquer. kaufen. Und du Ah, ça, kritisierst c'est les gerne. païens. Ils Ja, ne das ist viennent ein pas au Ungläubiger. culte. Mais Er kommt après nicht le zum culte, Gottesdienst. tu vas chez eux. Aber nach dem Alors Gottesdienst arrête de kommst du zu ihnen. critiquer. Also hör auf Parce zu qu'ils sont en train kritisieren. d'opérer un Denn sie service sind dabei, pour ihren toi. Dienst zu tun für Voilà dich. la mentalité de l'Église. Das ist die Mentalität Une der mentalité Gemeinde. médiocre. Eine kleine Une mentalité Mentalität. de médisance. Eine Elle aime Mentalität critiquer. der Lästerei. Elle aime juger. Die C'est ça la urteilen. mentalité de l'Église Das ist die aujourd'hui. Mentalität Mais Dieu est en train de faire Gemeinde. du nettoyage. Aber Gott ist Dieu gerade est dabei, en eine train de Reinigung durchzuführen. nettoyer parce qu'il a dit que Er ist le dabei zu jugement reinigen, commencera. denn er sagte, das Par ma Urteil maison. beginnt durch mein Haus. C'est pas aux États-Unis que Nicht le in jugement va Amerika commencer. wird das Urteil C'est beginnen. ni chez les Russes que le jugement va Oder commencer. nicht bei den Russen, Mais wo c'est das dans la Urteil maison beginnt. de Dieu Aber es ist im Haus que Gottes, ça va commencer. wo es beginnen Où wird. se trouvent les plus grands voleurs? Wo sieht man die größten C'est dans Diebe? l'Église. Das ist im Haus Gottes. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu dans le temple, Aus diesem Grund hat Jesus zum il s'est Tempel fait kam, un fouet et il a tout hat renversé. er alles durcheinander geworfen. Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Geistlich gesehen, was bedeutet Il a das? renversé toutes les fausses doctrines. Er hat alle Il a falschen Lehren renversé tous ces umgestoßen. faux pasteurs. Er hat alle falschen Il a Pastoren zur renversé Seite tous ces gestoßen. faux bergers. Alle Il a falschen tout Hirten hat er zur Seite renversé. gestoßen. Er C'est hat pour alles cela, umgestoßen. dans Ézéchiel 34, Deshalb steht in il est dit Ezekiel qu'il 34, arrachera da steht, dass er les brebis de la gueule de ces loups. Er wird die Schafe wegreißen aus dem Mund des Wolfes. Peuple de Dieu, Volk Gottes, ne sois pas bête. sei nicht dumm. Dis à ton voisin, ne Sag sois pas deinem bête. Nachbarn, sei nicht dumm. Et pose-toi de véritables questions. Und stell dir wahre Fragen. Il faudra aller vite, parce que là, je suis chauffé. Donc, écoute bien. Pose-toi de véritables questions. Stell dir wahre Fragen. Qui suis-je? Wer bin ich? Pourquoi je suis sur la terre? Warum bin ich auf der Erde? Que se passe-t-il après la mort? Was geschieht nach dem Tod? Ne vous y trompez pas. Ihr sollt euch nichts vormachen. Ne vous y trompez pas. Ihr sollt euch nichts vormachen. Ne vous tournez jamais vers le Ihr stress. sollt euch nie auf den Stress Car stürzen. se tourner vers le stress, c'est se tourner vers la maladie. Denn sich dem Stress zuzuwenden, Et tu ne bedeutet, dass pourras man sich pas der Krankheit vivre zuwendet. longtemps. Und dann kannst du nicht lange leben. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, Mein Lieben, heute gibt es viele beaucoup de Pastoren, familles de viele pasteurs Familien von Pastoren, sont sous l'emprise du stress. die im Stress leben. Mais je te dis de sortir là-dessous. Aber ich sage dir, dass du da Si tu rauskommen penses sollst. chaque jour à tes Wenn du problèmes, jeden Tag an deine Probleme denkst, tu vas manifester le stress. dann wirst du Stress Et erleben. ton corps sera percuté. Und dein Körper Vous wird savez, la dann getroffen plupart des werden. cancers Wisst ihr, die meisten Leute, die Krebs haben, sont dans les vies des gens gibt es im Leben von à Leuten cause du stress. aufgrund von Stress. Arrêtez d'être stressé. Halt auch gestresst zu Oh, dis à sein. ton voisin, ne sois pas stressé. Sag deinem Nachbarn, sei nicht gestresst. Trop de croyants sont stressés.
Zu viele Gläubige sind sans gestresst, se rendre compte. ohne es zu merken. Vous savez, la science ou la médecine nous dit Wisst ihr, die Wissenschaft oder die que Medizin sagt notre uns, cerveau, dass unser Gehirn, c'est prouvé que notre cerveau, quand il est stressé, wenn es ça gestresst va ist, fournir une énergie mauvaise. dann wird das eine schlechte Energie freisetzen. Bien-aimé, c'est le temps d'aller au-delà de ton passé. Meine Lieben, es ist Zeit, Oh, über je deine dis à Vergangenheit quelqu'un, c'est le temps hinauszugehen. d'aller au-delà de son Ich sage passé. jemand, es ist Zeit, über Ne deine vis pas Vergangenheit dans le hinauszugehen. passé. Lebe nicht in Ne deiner vis pas, Vergangenheit. jeune gens, jeune fille, avec tes Junge ex. Mädchen mit deinen Avec Dieu, Ex-Freunden. quand tu es en nouveauté de vie, il n'y a plus de ex, c'est Ja, mit Gott, wenn terminé. du ein neues Leben hast, gibt es keine Il n'y a plus Ex-Freunde. de ex. Oh, avec Es gibt keine mon ex, Ex mehr. c'était Mit deinem meilleur. Ex Non, war non, es non, non, besser. c'est fini. Nein, es ist vorbei. Oh oui, c'est fini. C'est Ja, pour das ça, ist vorbei. ne vis pas avec ton passé. Deshalb lebe nicht in Ne deiner vis pas Vergangenheit. avec ton passé. Lebe nicht in deiner Vergangenheit. Mais va au-delà de tes émotions Aber geh über deine Emotionen pour un grand hinaus. changement. Für eine große Ce que Veränderung. je ressens Was ich spüre dans cette église depuis que je suis in arrivé, der Gemeinde, seit ich angekommen je bin, sens que Dieu veut faire un grand changement. spüre ich, dass Gott Il y a eine un große grand Veränderung changement qui bringen va möchte. arriver sur toi, pasteur Alain. Un grand changement, même si ton couple est bien, mais il y aura un grand changement. Il y a des choses qui vont changer dans cette église. Il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Parce que Dieu est en train de rétablir sa vérité. Dieu est en train de balayer même les doctrines que nous avons crues. Il va balayer nous qui avons cru cela qui était bon. Mais il va dire non, 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 non. Vous avez fait fausse route. Vous avez fait fausse route. Écoutez bien cela. Ce sont nos mauvaises habitudes. Es sind unsere schlechten Angewohnheiten. Soyons une personne que Dieu veut. Ja, wir sollen diese Person sein, die Gott Vous savez, ça, möchte. changer est finalement quelque chose de difficile. Ja, wisst ihr, sich zu verändern ist etwas Schweres. En tout cas, quand le gouvernement français dit on va changer, nous Français, on est prêts à se révolter. Ja, wenn die Et on met französische notre Regierung gilet sagt, jaune. wir möchten etwas Et on va dire verändern, non, non, parce dann, qu'on ne veut pas le changement. werden wir sauer, Mais wenn Dieu wir dit c'est le weiß, moment de wir werden changer. Aber Gott sagt, es ist Changer jetzt an der n'est pas Zeit, quelque dass wir chose de verändern facile. sollen. Und Je sich zu vais te verändern rendre ist nicht etwas témoignage de quelque Einfaches. chose. Ich möchte ein Zeugnis bringen. Quand Dieu a commencé à travailler mon esprit, Als Gott begonnen hat, meinen Geist zu quand il a arbeiten, commencé à bouger mes fondations, als Gott begonnen hat, meine que je Fundamente croyais umzustürzen, qui étaient bien ficelées wo et ich très dachte, très die bien wirklich sehr bibliques. stabil sind und Il sehr a biblisch. commencé à bouger même tout ce que j'ai appris à l'école Begonnen, biblique. alles umzustoßen, was ich Et in il der a Bibelschule commencé gelernt à me habe. dire, Und er tu sagte ne zu peux mir, pas apprendre qui est Dieu dans une école biblique. du kannst nicht in der Je ne Bibelschule suis pas lernen, wer contre Gott ist. l'école biblique, mais je sais qu'il y a des faussetés dedans. Ja, ich Parce weiß, dass es que dort tu ne falsche peux Dinge pas gibt. apprendre Ich sage nicht, die Dieu. Tu Bibelschule ne ist peux schlecht, pas aber du kannst comprendre nicht Dieu. dort lernen Alors Dieu a und Gott commencé verstehen. à ébranler. Also Gott hat Et begonnen, qu'est-ce es qu'il me met à umzustoßen. cœur? Il dit c'est le moment de sortir de Und er ta sagt, salle. es ist Zeit, aus Parce dem que Raum j'en ai rauszukommen. marre de tes systèmes. Denn ich J'en ai hab die marre Nase voll que le von deinen gouvernement contrôle Ich hab die mon Nase voll peuple. von der Alors j'ai Kontrolle. dit Seigneur, l'église Und so hab ich est en gesagt, essor. Herr, On commence à avoir du monde. Et c'est là Die que tu me Gemeinde dis ist de zahlreicher sortir. geworden. Und jetzt sagst du mir, wir sollen Je nach dis mais ça draußen va gehen. pas au ciel ou quoi? Und ich sagte, da gibt es doch ein Problem im Himmel oder was? Alors, plus je prenais du temps pour sortir. Und es hat Zeit gedauert. Les dimanches, je la mir Zeit salle, genommen la habe, petite salle que j'avais, rauszugehen. Der est kleine Raum, pleine. in dem ich war sonntags voll. Mais quand je regardais le panier, Aber wenn c'était ich auf vide, den Korb geschaut presque habe, vide. der Korb mit dem Opfer J'arrivais plus. Dieu avait bloqué exprès les finances. Le peuple était là, mais le peuple ne donnait pas. Il avait commencé à bloquer les finances pour que cette fois-ci, je prends la réelle décision de sortir de ce bâtiment. Et quand je suis sorti de ce bâtiment, j'ai dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, laisse les choses se faire. Au premier dimanche, je me retrouve chez moi. Deuxième dimanche, je me retrouve chez moi. Jusqu'à ce qu'une sœur me dit, ok, je vais ouvrir ma maison et tu peux venir. Mais quand je viens, le Seigneur commence à parler à mon cœur. Tu ne referas plus les mêmes choses que tu faisais dans le bâtiment. J'ai dit quoi? Il m'a montré, il m'a prouvé que pour l'instant je veux aucun musicien, aucune louange. Je veux que tu reviens à la vérité et que tu enseignes mon peuple la vérité. Il y a beaucoup de gens
qui m'ont quitté. Viele Menschen, die mich Ceux qui verlassen prêchaient haben. avec moi m'ont Die über mir quitté. gepredigt Il y a haben, sind certains gegangen. qui m'ont traité d'hérésie. Es gibt einige, Et il y a d'autres qui ont dit die qu'ils gesagt se haben, ich trompent bin carrément. Heilige. Mais moi, je savais. Aber ich Plus que wusste, j'avançais dans l'enseignement, weiter ich ging plus in der Lehre, je laissais Dieu me je transformer. mehr ich es zuließ, dass J'ai Gott été mich convaincu. verändert, wurde ich überzeugt. Et j'ai vu le fruit. Und ich sah die Früchte davon. J'ai vu le fruit. Ich sah die Je ne vous Frucht. dis pas qu'il faut sortir dans votre bâtiment. Ich sage euch nicht, ihr sollt aus dem C'est Gebäude Dieu raus. qui vous le montrera. Gott wird euch das Je ne zeigen. dis pas qu'il faut arrêter vos musiciens. Ich sage nicht, C'est ihr sollt Dieu qui aufhören vous le mit den montrera. Musikern. Gott wird Mais es euch en zeigen. tout cas, soyez à son écoute. Aber Mais ihr sollt das changez ausführen, aber pour la verändert cause de Dieu. für den Herrn. Tu perdras quelques plumes. Ja, für den Herrn wirst du ein paar Federn Et tu verlieren. perdras peut-être même tes meilleurs Und amis. vielleicht wirst du sogar deine besten Freunde verlieren. Mais il faut gagner lui. Aber du musst ihn gewinnen. Aujourd'hui, je fais comme je disais à Pasteur Alain. Heute mache ich es, wie ich es Pastor Allah Je sagte. fais tous les 15 jours Alle 15 Tage dans un parc mache ich des in einem rencontres. Park Treffen. Et j'ai expérimenté Und ich habe la erlebt, véritable communion die fraternelle. wahre brüderliche Là, c'est Gemeinschaft. une famille. Das ist Là, eine c'est Familie. uni. Das ist Là, ça Einheit. fait bloc. Et tous partent dans le même sens. Und alle gehen in Mais die chacun gleiche à son Richtung. niveau. Il y a Jeder d'autres hat qui sein courent plus Niveau, vite. manche Mais la laufen personne qui schneller. est derrière, elle court Und aussi. die Person, Mais die elle hinten court à ist, son läuft rythme. auch, aber sie läuft in ihrem Rhythmus. Et Dieu a changé. Und Gott hat verändert. Gott hat die Dinge verändert. Tu n'es plus en train d'être obligé chaque fois d'appeler Sœur Intel. Ja, du musst Dimanche, nicht immer tu viens. anrufen und Tu sagen, viens. Schwester Intel, Non, non. Schwester, so Les gens kommst du. viennent d'eux-mêmes. Nein, die Leute kommen On n'est von pas allein. nombreux, mais Wir le sind nicht peu zahlreich. qu'on a, c'est Die une kleine Zahl, véritable wir sind, famille. ist eine wahre Ça Familie. s'aime, il y a de l'entraide, Sie et c'est lieben. ça ce que Dieu veut. Und es gibt C'est Einheit, une das ist das, was famille Gott will. qui Gott möchte, s'aime, dass wir eine une Familie famille sind, sans die sich pareil, liebt. une famille Eine qui wahre s'aime, Familie, die sich liebt. et où lui, il est le roi. Wo er der König ist. Alors ça a changé nos conceptions. Und das hat Ça a changé nos conceptions. unsere Ça a Vorstellung, unsere changé Sichtweise vraiment, verändert. vraiment notre mentalité. Das hat unsere Ça a Mentalität changé verändert. tout cela. Ja, das hat alles verändert. Dis à ton voisin, es-tu prêt à changer? Sag deinem Nachbarn nicht, bist du bereit, dich zu verändern? Merci. Vous savez, nous revenons toujours à nos sens passés. Ja, Nous wir kommen immer revenons zu chaque den fois alten que nous Dingen sommes zurück. éprouvés, nous Jedes Mal, revenons wenn dans wir notre passé. herausgefordert werden, Supposons dann ça ne kommen wir va in die pas Vergangenheit zurück. avec ton mari ou ta Zum Beispiel femme. hast du ein Problem mit deinem Ehemann oder deiner Alors là, Frau. tu commences à repenser à ton passé. Tu Dann disais, denkst du mais an die avec Vergangenheit mon ex, zurück. c'était pas comme ça, Aber mit meinem Ex war finalement. das nicht so. Avec mon ex, c'est comme si c'était plus meilleur Mit qu'avec meinem ma Ex femme war es, actuelle. glaube ich, besser als Il y a tellement de pensées négatives qui nous es gibt rentraînent dans negative notre Gedanken, die pensée. dann kommen. Je dis à quelqu'un, fais attention à tes Aber émotions. sag zu jemandem, pass Oh, auf deine je Emotionen dis à auf. chacun d'entre vous, faites attention à vos sens. Achtet auf eure Sinne. Vous arrêtez de vous revoir dans le passé. Hört auf, euch immer in der Parce Vergangenheit zu que vous sehen. savez, c'est les expériences présentes Denn es sind die gegenwärtigen Erfahrungen, qui nous conduisent souvent dans le passé. die uns manchmal in unsere Gedanken Mais bringen. c'est le moment de regarder devant. Und dann musst du aber C'est nach le vorne moment de schauen. vivre ton présent. Dann musst du deine Gegenwart Oh, leben. dis avec moi, c'est le moment de vivre le Er présent. sagt mir, es ist Zeit, Écoutez die bien Wahrheit, cela. die Gegenwart zu C'est leben. pas notre environnement qui doit contrôler nos pensées. Und es ist nicht C'est unser pas Umfeld, was notre unsere Gedanken kontrollieren environnement qui soll. doit contrôler nos Es ist sentiments. nicht unser Quand Umfeld, was unsere quand je Gefühle fais réunion, kontrollieren soll. souvent, je suis sous un kiosque, il y a du bruit. Il y a des Ja, wenn enfants ich qui sont en train de Treffen habe, courir. dann gibt Il y es a auch ici qui est en train de Treffen, faire de la es gibt grillade. hier Il y a de l'autre côté es quelqu'un gibt qui est en train de Kinder, faire la die musique. spielen, Mais die je werden me Musik suis machen. dit, Aber c'est ich pas habe mir cet gesagt, environnement es ist qui nicht doit dieses contrôler Umfeld, mes pensées. was meine Gedanken kontrollieren muss. Je suis plus fort que ça. Ich bin stärker als Et das. l'apôtre Paul disait que nous sommes des plus que vainqueurs. Und der Apostel Paulus sagte, wir sind noch mehr als Sieger. Alors, j'ai compris quelque chose. Und so habe ich etwas verstanden. J'ai compris que si je veux manifester l'énergie divine qui est en moi, Ich habe verstanden, dass wenn ich die göttliche Energie, die in mir ist, Je dois être leben möchte, plus grand. offenbaren möchte, que l'environnement, dann muss ich größer sein plus als das grand que mes Umfeld, pensées. größer als meine Gedanken.
C'est pour cela, allons prendre Ésaïe 55. Deshalb lesen wir in Jesaja 55. Ja. Ésaïe 55. On a l'escours. D'accord, mouche quand même. Vas-y. 55. Ésaïe 55, le verset 8. Et je vais la laisser lire en allemand, et ensuite je lis en français. Prends ton temps, respire, et mouche un bon coup. Verset 8. 8, ouais, 8. Wir lesen in Jesaja Kapitel 55, Vers 8. Es steht geschrieben: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. So das Wort Gottes. Amen. En français, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Je répète cela. Ich wiederhole. Nos émotions Unsere Emotionen sont des enregistrements du passé. sind Dinge, die aus der Vergangenheit aufgenommen wurden in Et uns. souvent, nos émotions dirigent nos pensées. Und oft steuern unsere Emotionen unsere Gedanken. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Wir können nicht in der Vergangenheit leben. Nos pensées peuvent nous rendre malades, bien-aimés. Unsere Gedanken können uns krank machen. Et si nos pensées peuvent nous rendre malades, nous ne pouvons pas être guéris. Und wenn unsere Gedanken uns krank machen können, dann können wir nicht geheilt sein. Alors, plus que j'apprends de la parole de Dieu, Und je mehr ich über das Wort Gottes lerne, plus je me rends enseignable. und umso mehr mache ich mich Plus tu es lehrbar. enseignable, Je belehrbarer du bist, plus tu deviens maniable. umso besser kann man dich Et si tu es maniable, arbeiten. Und wenn man mit dir arbeiten kann, tu deviens pliable. dann bist du jemanden, den man falten kann. Et c'est ce que Dieu veut. Und das möchte Gott. Je répète ces trois mots. Ich wiederhole: Pliable, faltbar, maniable. dass man mit dir Enseignant. arbeiten kann und dass man dich belehren Quand kann. ces trois sont avec, Diese drei Dinge gehen Hand alors in tu Hand. deviens une bombe spirituelle. Und so wirst du eine geistliche Et c'est Bombe. là que l'énergie divine va se manifester. Und so wird die göttliche Energie C'est sich là que les offenbaren. vrais miracles vont se manifester. So werden die wahren Wunder sich offenbaren. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrais miracles Heute gibt es keine echten Wunder mehr dans nos églises. in Il faut unseren le Gemeinden. dire. Das muss man so sagen. Vous savez, ce qui fait peur de chrétiens de changer, Wisst ihr das, was dem Christen Angst macht, damit er sich verändert? c'est de quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Er hat Angst davor, das zu verlassen, was er kennt, um zu etwas Unbekanntem zu gehen. Abraham était obligé de quitter le connu, sa patrie, Abraham musste das verlassen, was er kannte, pour aller vers l'inconnu. um auf das Unbekannte zuzugehen. Je vais te dire, es-tu prêt à quitter toutes tes béquilles évangéliques? Ich möchte dich fragen, bist du bereit, all deine evangelischen Krücken zur Seite zu Pour legen, laisser Dieu lui-même t'enseigner. um Gott selbst dich lehren zu lassen? Et je ne rentrerai pas, parce que je sens que vous n'êtes pas prêts, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les béquilles évangéliques qui est faux. Und ich werde nicht ins Detail gehen mit den falschen Je laisse Dieu christlichen travailler en Krücken. vous. Ich lasse Gott in euch arbeiten. Jusqu'à ce que Pasteur Alain a la curiosité de me rappeler et me dire, je veux connaître, c'est quoi les fausses béquilles Bis évangéliques. Pastor Allah sagt, ich bin bereit, ich möchte. Alors erkennen, là, was je diese ne falschen connecterai Krücken avec sind. personne et moi-même avec lui, et il va connaître Und dann werden wir uns Mais miteinander ça va verbinden und dann werden wir bouleverser. uns erkennen. la vie, Aber es wird dein Leben afin verändern, de vivre la vraie liberté. damit du die wahre Freiheit erlebst.
N'ayez pas peur que des gens diront vous êtes des faux. Habt keine Angst Que davor, dass vous die vous Leute êtes sagen, trompés. ihr seid falsch und ihr Mais liegt vous falsch. Ihr pourrez habt nicht dire à ces geglaubt. gens, regarde le fruit. Aber ihr könnt diesen Menschen dann sagen, schau dir die C'est Frucht an. par le fruit qu'on connaîtra des véritables disciples. Durch die Früchte wird man die wahren Jünger erkennen. Par le fruit. Anhand der Et Früchte. le fruit, ce n'est pas avoir une très grande assemblée. Und Früchte sind nicht eine sehr große Parfois, les Gemeindezahl. gens me disent, mais tu es apôtre et tu te retrouves dans les aires de pique-nique. Manchmal Combien sagen die Leute, du d'églises bist as-tu Apostel, du fait? triffst dich in einem Et comme Picknickort, ils ne comprennent rien du mot apôtre, da sie nicht darüber parce qu'ils verstehen, croient qu'un apôtre was doit der couvrir des Apostel églises ist, partout. denn sie denken, ein Apostel muss überall Gemeinden öffnen. L'apôtre Paul Der Apostel Paulus a eu des plus grosses révélations. hatte die größten que tous les Offenbarungen apôtres. von allen Aposteln. Il a passé le 3/4 de son ministère en prison. Aber 3/4 von seinem Dienst war Il n'a er im rien Gefängnis. ouvert. Er hat nichts Il a geöffnet. dit, il a baptisé très peu de Er personnes. sagt, er hat sehr wenig Leute Parce qu'il est getauft. un véritable apôtre, n'est pas venu pour baptiser les gens, Weil ein wahrer Apostel kommt nicht, um Leute zu taufen, mais pour les enraciner aber um sie zu verwurzeln avec les choses de Dieu. mit den Dingen Gottes. Alors, parfois, comme disait un chant, Wie ein Lied es laisse sagt, parler les gens. ach so, lass die Leute reden. Tu connais bien ce chant. Laisse parler les gens. Lass die Leute reden. N'ayez pas peur de quitter le connu Habt keine Angst davor, das, was ihr kennt, zu pour aller verlassen, vers l'inconnu. um auf das Unbekannte zuzugehen. Car nous quittons les choses familières Denn wir verlassen die Dinge, die pour aller uns vers les bekannt choses sind, spirituelles, um auf die geistigen les Dinge choses de notre zuzugehen. véritable royaume. Die Dinge von unserem Königreich. N'ayez pas peur de quitter les choses terrestres Habt keine Angst davor, die weltlichen, pour die aller vers le céleste. irdischen Dinge zu verlassen, um zu den himmlischen Dingen zu gehen. Mais maintenant, j'aimerais te dire quelque chose Aber jetzt möchte ich dir etwas sagen, que la religion nous a pas dit. was die Religion uns nicht gesagt hat. Souvent, la religion a enlevé le matériel du spirituel. Oft hat die Religion dem Spirituell das Material Les deux entnommen, vont ensemble. aber beides gehört Le zusammen. spirituel ne peut pas être tout seul. Das Geistliche kann nicht ganz allein stehen. Il a besoin du Er matériel. braucht das Materielle. Tu as compris ça? Verstehst du das? Je vais te dire quelque chose que j'ai découvert Ich werde dir etwas sagen, dans la Torah. was ich gesehen habe in Et la der Torah Tora. est écrite en hébreu. Die Tora ist auf Hebräisch geschrieben. D'ailleurs, même ce qu'on appelle, nous, Nouveau Testament, Sogar das, was wir Neues Testament est en nennen, hébreu. ist auf Hebräisch. Mais à cause de Constantin, il a tout changé. Er hat alles verändert. Il a emmené le grec dedans. Und er hat das Griechische La hinein. langue hébraïque, c'est la langue de Dieu. Ja, Hebräisch ist die Sprache Gottes. Maintenant, je ne te dis pas qu'il faut faire des cours d'hébreu, Ich sage jetzt nicht, dass du Hebräisch parce que unterrichten pas tout le musst, monde peut entrer là-dedans. denn nicht jeder kann dort hinein. Mais ce que je sais que le fameux Nouveau Testament que nous on appelle Nouveau Testament, Aber was ich weiß, ist dieses Neue il y a Testament, was wir beaucoup Neues de Testament nennen, d'âneries, de conneries, de fausseté dedans. gibt es wirklich viele Lügen und viele Maintenant, je falsche ne te Dinge dis drin. pas de ne plus lire ta Bible, Ich sage dir jetzt aber nicht, du sollst nicht mehr deine Bibel mais ce que je lesen. sais que Dieu est en train de faire grâce. Aber ich weiß, dass Gott Il gerade ramène les seine réalités lässt. divines. Und er bringt die göttlichen Parce Realitäten que zurück. Jésus parlait hébreu, Denn Jesus sprach Hebräisch. les apôtres parlaient hébreu. Die Apostel sprachen Alors comment Hebräisch. cela peut être traduit en grec? Wie kann das dann auf Griechisch übersetzt werden? Ce sataniste de Constantin a mis de la pagaille. Dieser Satanist Konstantin Et il a hat falsche Dinge tout dort corrompu. hineingebracht. Und er hat alles Néanmoins, korrupt Martin gemacht. Luther Aber est Martin sorti Luther de cette grande pagaille, ist aus diesem großen mais il n'avait Durcheinander pas toutes les rausgekommen. vérités. Und er hat wieder die Wahrheiten Parce qu'il avait zurückgebracht. encore des fondations Denn er hatte noch Fundamente du catholicisme romain. von dem römischen Katholizismus. C'était une parenthèse. Das war nur eine kurze Klammer. Pour te dire, ce livre que tu tiens, Louis II, Damit möchte ich dir sagen, dieses Buch, die Version der Bibel, die du cette hältst, traduction n'est pas exacte. diese Übersetzung ist nicht exakt. La traduction qui s'approche un peu plus de l'hébreu, Die Übersetzung, die ein bisschen näher am Hebräischen à dran mon ist, niveau, c'est la Darby, ist die Bibel Larui. Ah, pardon, ou Darby. la Chouraki.
oder Shuraki. Donc pour avoir une bonne étude, d'ailleurs un véritable étudiant, il travaille avec toutes les versions. Also ein wahrer Student studiert sowieso mit allen Versionen, die es gibt, aber für eine bessere Studie ist diese Je Version. te répète, il y a eu 1700 ans d'apostasie, Ich wiederhole, es gab 1700 ans 1700 Jahre d'erreur. Ungläubigkeit. 1700 Jahre Et que tu veux, que tu veux pas, Ob du es möchtest oder nicht, toutes tes églises et même les miennes avant y compris, all deine Gemeinden und auch meine au fond, il y a vorher, une fondation catholique romaine qui est transformée en protestant. gibt es ein katholisch-römisches Fundament, was verändert wird zum Evangelischen. Ce que nous, on appelle la Sainte Seine, eux, c'est l'Eucharistie. Das, was wir das Et Heilige déjà, Abendmahl le mot nennen, ist die Eucharistie, weil Sainte wir- Seine, ça n'existe pas dans la Bible. und schon das Heilige Abendmahl gibt es C'est nicht le repas du Seigneur. in der Bibel. Es ist das Mahl des Herrn. Et sans choquer, et je ne veux pas tout casser, vous êtes libre. Und ohne euch schockieren zu La wollen, Sainte Seine n'est pas un petit morceau de pain ou un petit bout de jus. C'était véritablement un repas, c'était la fête. das Abendmahl ist Mais nicht passons, ein c'est kleines le Stück cœur Brot qui und ein compte. kleines Getränk, aber es Mais war ein si nous wirkliches pouvons Mahl. revenir Aber aux das Herz ist réalités, wichtig. nous revenons. Und wenn wir zur Realität aber zurückkehren können, dann J'ai machen parti un wir peu das. fort là, pasteur Alain, et Ich bin ein je m'en bisschen excuse, mais il weitergegangen, fallait. Pastor, aber es tut mir leid, aber es Oui. war notwendig. Donc, prenons Hébreux chapitre 11. Lass uns in Hebräer Kapitel 11 lesen. C'est pour cela que certains pasteurs n'aiment pas m'inviter parce qu'ils ont peur que je dis tellement de vérité. Deshalb mögen manche Pastoren es nicht, mich einzuladen, weil sie Je Angst peux vous haben. dire que je ne suis pas trop aimé à l'île de la Réunion. Ich kann nicht sagen, ich bin nicht sehr beliebt in der Mais sans être grossier, je m'en fous. Aber das ist mir egal. Tant que je suis aimé de Dieu, ça me va. Solange Gott mich liebt, ist alles gut. Et je ne cherche pas à être invité. Und ich suche auch nicht danach, eingeladen zu werden. Et quand Dieu m'ouvre une porte, alors je fonce. Wenn Gott mir eine Tür öffnet, dann Et je me permets de dire ça dans cette église parce que je sais votre cœur et surtout le cœur de votre pasteur. Und ich erlaube mir das hier zu sagen, weil ich das euer Il Herz y a und das Herz certaines eures places, je Pastors suis obligé, kenne. et c'est dommage, camoufler la vérité pour ne pas recevoir un coup de chaise ou un coup de poing. Hébreux chapitre 11, Hebräer Kapitel 11, le verset 1er. ab Vers 1. Je te laisse lire le verset 1er et le verset 6. Je vais bientôt terminer, dis à ton voisin, bientôt tu pourras ronfler. Sag dem Nachbarn, bald kannst du schnarchen. Donc Hébreu 11, les versets 1 et 6. Voilà. 1 jusqu'à 6, hein? Nein, 1 Ouais, et tu peux prendre, allez, fais ta lecture 1 jusqu'à 6. Okay, also wir lesen in Hebräer Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Es steht geschrieben: Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. So das Wort Gottes. Amen. C'est tout? Oui, c'est bon. Ok. Je lirai donc Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 6. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
J'aimerais te dire dans cette salle, Ich möchte dir sagen in diesem Saal, est-ce que tu as la certitude que Dieu existe? bist du überzeugt davon, dass Gott existiert? Je répète cela, est-ce que tu as la certitude que Dieu Ich existe? wiederhole, bist du überzeugt davon, dass Gott Moi, existiert? je ne crois pas, mais j'ai la certitude qu'il existe. Ich glaube nicht daran, ich bin überzeugt, dass er existiert. Parce que les démons croient, mais ils ne tremblent pas. Denn die Dämonen glauben, aber sie zittern nicht. Mais moi, j'ai la certitude Aber ich habe die Überzeugung, que Dieu existe. dass Gott existiert. Dis à ton voisin, c'est le moment d'avoir la certitude. Sag deinem Nachbarn, es ist an der Zeit, dass du überzeugt bist. Écoutez bien, tout ce que j'apprends aujourd'hui, c'est mon expérience. Ja, hört gut zu, alles, was ich jetzt Je lehre, n'ai das pas ist pu meine vous dire Erfahrung. cela hier, mais je Ich vous konnte le es dis euch gestern aujourd'hui. nicht sagen, aber ich sage es euch heute. Tout ce que j'apprends aujourd'hui me met mal à l'aise. Alles, was ich heute lerne, ist unangenehm für mich. Parce que ça va à l'encontre de mes convictions. Denn es geht gegen meine Überzeugungen. Mais Dieu crée ce mal à l'aise pour que je puisse changer. Aber Gott hat diese unangenehme Situation Et geschaffen, peut-être damit ce ich que mich je vous ai verändere. dit, ça vous met mal à Und l'aise. vielleicht ist auch das, was ich euch gesagt habe, unangenehm für euch. C'est un bon départ pour un nouveau. Aber das ist ein guter Start für einen Neustart. Écoutez bien, et je termine. Hört mir gut zu, ich komme zum Ende. Premièrement, pour changer, Erstens, um sich zu verändern. je dois prendre conscience de l'erreur des croyances que j'ai reçues. Da muss ich Bewusstsein darüber erlangen, dass es Fehler Je gab, in n'ai denen pas dit que Lehren, tout die est mir mauvais, vermittelt wurden. Ich habe nicht gesagt, dass alles schlecht ist. mais il y a des choses qui sont mauvaises. Aber es gibt Dinge, die schlecht sind. C'est le moment de se réinventer. Ja, es ist Zeit, sich neu zu erfinden. Il y a des choses que je dois changer à propos de moi-même. Es gibt Dinge, die ich verändern muss, die mich selbst betreffen. Souvent, les femmes aiment dire ça. Seigneur, change mon mari, change mon mari, change mon mari. Oft Mais sagen Dieu die dit, Frauen commence sich, par te changer toi-même. Herr, verändere meinen Ehemann, verändere meinen Ehemann. Et Aber Gott sagt, pareil verändere pour mich le mari. selbst. Und Seigneur, genauso ist es change für den ma femme, Mann. change ma Ja, Herr, femme. Et Dieu verändere meine dit, Frau. commence à te changer Aber toi-même. Gott sagt, beginne dich selbst erstmal zu Parce que verändern. quand toi tu changes Denn wenn du dich veränderst et que tu sèmes de bonnes choses und du gute Dinge sähst vers l'être aimé, gegen die zur geliebten tu vas Person, récolter. dann wirst du auch ernten. Il y aura une bonne Und récolte. dann wird es eine gute Ernte geben. Alors, bien aimé, il y a une astuce dans la méditation. Ja, mein Lieben, es gibt Je ne parle pas ein de la Trick in der méditation d'une Meditation. manière Es religieuse. geht nicht um die religiöse Art zu meditieren. Supposons quand tu commences à étudier hébreu, Zum Beispiel, wenn du beginnst, das Buch Hebräer zu studieren. tu ne sors pas d'hébreu tant que Dieu t'a pas montré qu'est-ce qu'il voulait dire. Dann gehst du nicht davon weg, solange Gott dir nicht offenbart Quand hat, tu was er dir sagen médites will. quelque chose, supposons tu prends le verset, à force de Sondern zum répéter Beispiel, le du liest verset, einen Vers. Wenn du den Vers immer wieder je donne un aufsagst, exemple, à force de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de zum rien, Beispiel, wenn ich sage, der Herr ist le mein Hirte, mir verset wird va nichts mangeln, commencer à produire de dann wird l'énergie. dieser Vers beginnen, eine Energie zu Et le verset produzieren. va commencer à devenir vivant en Und toi. dann wird der Vers lebendig C'est in comme un dir. médicament. Quand tu Es ist prends un médicament Wie sur ein une longue durée, Medikament. Wenn du ein Medikament nimmst über einen längeren c'est là que Zeitraum, tu commences à voir le résultat du médicament. dann wird das ein Resultat Et hervorbringen. c'est ça la méditation. Und das ist die Meditation vom Wort Gottes. Je me rappelle parfois, je passais financièrement des moments Ich difficiles. erinnere mich, manchmal hatte ich finanziell schwierige J'ouvrais Momente. mon frigo, c'était vide, je refermais, c'était encore vide, je rouvrais, c'était vide. Ich habe meinen Kühlschrank aufgemacht, er war leer, wieder zu. Er war Alors auch j'ai leer, commencé à dire, Dann habe ich begonnen zu l'Éternel est mon sagen, berger, der ist mein Hirte. je ne manquerai de rien. Mir wird nichts mangeln. Ce frigo Dieser a Kühlschrank commencé à se remplir parce que les gens ont commencé à venir avec des sachets et que je ne pouvais plus y mettre dedans. hat begonnen, sich so sehr zu füllen, dass die Premier Leute jour, je nur dis essen l'Éternel est konnten, mon keinen Platz berger, mehr. Der ça erste ne Tag, ich fonctionne habe das pas. gesagt. Deuxième das jour, je funktioniert redis nicht. l'Éternel est Am mon zweiten berger, ça Tag ne sage ich fonctionne nochmal, pas. der Herr ist mein Hirte, Plus das je disais funktioniert nicht. dans les Je jours, plus welches je voyais sagte, que ça ne fonctionnait pas. sah ich, dass es nicht funktioniert hat. Mais un bon nombre de jours, j'ai fait ça pendant 21 jours. Ich habe das 21 Tage lang gemacht. Au 21e jour, Am 21. Tag les gens ont commencé à venir. kamen die On Leute. a senti que tu passes par un moment difficile sans que je l'ai dit. Ja, man hat gespürt, J'avais dass ich tellement de anstrengend yaourt à un durch moment und donné das que j'ai Gefühl fait sagst. un partage
dans mon voisinage. Ja, ich hatte J'ai appelé viele tous les Jugend petits bekommen, enfants de dass ich son sie âge. J'ai verteilt dit, il y a des habe. yaourts au chocolat, Ich habe vanille, venez, 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 alle venez. kleinen Kinder gerufen und hier nehmt. Ich habe verteilt, weil ich so viel hatte. Parce que quand tu médites Weil als ich das gesagt habe, et also que wenn du tu meditierst t'accroches chaque jour à ce verset, und wenn du dich jeden ça Tag zum Vers commence à näherst, émaner de l'énergie et ça passe à la vibration et à la vibration, à la dann manifestation. beginnt das eine Energie zu produzieren. Alors dis à ton zur voisin, ne Vibration, lâche pas l'affaire. und dann produziert das. Also sag dem Nachbarn, gib nicht auf. Ce qui manque souvent aux croyants, c'est de la persévérance. Das, was den Christen oft fehlt, ist Durchhaltevermögen. Quand tu médites quelque chose, tu dois commencer à voir la chose. Ja, wenn du etwas C'est meditierst, dann comme musst du quand tu beginnen, diese veux Sache zu acheter une sehen. voiture, tu commences à Wie voir wenn la du ein Auto voiture kaufen et tu möchtest, visualises du la kannst das Auto voiture, tu sehen und du visualises. visualisierst das Tôt ou Auto. tard, tu crées quelque chose. Früher oder später entsteht etwas dadurch. Vous savez, moi et ma femme actuellement, nous sommes au chômage, nous ne travaillons pas, mais bon. Wisst ihr, meine Frau und ich, Dieu wir arbeiten pourvoit. momentan nicht, aber Gott Une sorgt fois, für j'ai uns. osé. Einmal habe ich es J'ai osé. gewagt. J'ai dit, chérie, allons chez Renault, Schatz, lass uns zu Renault gehen. allons essayer une voiture. Komm, wir versuchen, wir testen Elle me ein dit, mais tu ne Auto. travailles pas. Und sie Et sagte, actuellement, je ne travaille pas. J'ai Du dit, arbeitest im par la Moment foi, auch nicht. allons-y. Ich sagte, durch den Glauben lass Je uns suis gehen. arrivé chez Renault, j'ai dit, et Renault faisait aussi la marque Dacia, que Und peut-être vous Renault connaissez. hatte zu der Zeit auch Donc die j'ai dit, Marke je veux Dacia cette benutzt. Dacia bleu marine, toute option. Und ich sagte, ich möchte Le diesen monsieur me Wagen. dit, il faut les papiers. J'ai dit, non, non, il faut que je l'essaie. Und der Mann sagte mir, ja, aber braucht ihr die Dokumente? Ich sagte, Quand ich moi, möchte je den ne conduis pas, testen. j'ai dit, Élise, toi, tu conduis, moi, je m'assure comme un ministre. Und da ich nicht fahren kann, habe ich meiner Frau Alors, gesagt, je me du fährst und ich suis sitze assis. als Beifahrer. Und ich saß da Quand drin, je suis entré dans la voiture, j'ai dit, cette voiture doit être à moi très, Auto très bientôt. gestiegen. Ich habe gesagt, dieses Auto muss bei mir Et je gehören. fonctionne comme ça, je visualise. So Aujourd'hui, ce fonctionniert monsieur ich, m'appelle chaque visualisiere. fois. Monsieur, quand vous venez prendre votre voiture, quand vous emmenez les papiers, j'ai dit très bientôt, mais elle est à moi. Und dieser Mann hat mich dann angerufen und gesagt, ja, wann kommen Sie denn, um das Auto abzuholen? Und ich habe gesagt, Parce sehr que bald, je das suis en gehört train de mir. créer, je commence Ich bin à dabei, tirer etwas zu par schaffen. mon langage. Durch meine Sprache bin ich etwas Je suis dabei, en etwas train anzuziehen. d'attirer la loi d'attraction, je suis en train Ich benutze d'attirer das l'argent Gesetz jusqu'à ce der que j'ai cette voiture. Anziehungskraft. Und ich sage das, bis ich das Geld habe, um mir Et das ça, Auto zu c'est la kaufen. foi. Und das ist der Glaube. Ça, c'est faire confiance. Das ist Alors, Vertrauen. quand je médite, Also wenn ich je meditiere, répète le verset. sage ich mir den Vers Je répète einmal auf, plusieurs fois, jusqu'à ce Sag que le mir verset mehrmals devienne auf, une réalité dans ma vie. bis dieser Vers real wird in meinem Leben. Dis à ton voisin ce que tu vois Sag deinem Nachbarn, das, was du siehst, et quelqu'un d'autre. ist jemand anders. C'est pas encore le véritable Emmanuel. Das ist noch nicht das wahre Ich. Le véritable doit se manifester. Das wahre Tu Du comprends muss ce sich que offenbaren. je suis en train de te dire? Le véritable version de toi doit se manifester. Die echte Version von dir muss sich Parce offenbaren. que tu es un esprit. Denn du bist Geist. Tu es un être divin. Du bist ein göttliches Et Wesen. le divin habite en toi. Und das Göttliche lebt in dir. Alors, pour terminer, j'arrive pas à terminer, mais il faut que je termine. Um zum Schluss zu kommen. Soyez des personnes concentrées. Seid konzentrierte Personen. Parce que votre esprit est un esprit saint. Denn euer Geist ist ein gesunder Et Geist. Dieu, par son esprit, il habite en vous. Und Gott durch seinen Geist lebt Et il est in euch. autour de vous. Und er ist um euch herum. Et la question se pose, Die es-tu Frage, die sich prêt à stellt, changer? bist du bereit, dich zu verändern? Pour changer, vous devez travailler sur vous. Um euch zu verändern, müsst ihr an euch arbeiten. Et c'est le moment d'être cohérent avec vous-même, Und das ist die Zeit, auch ehrlich mit sich selbst zu mais sein. surtout avec l'Esprit de Dieu. Aber vor allem mit dem Geist Gottes. Dans ce week-end de Pentecôte, In diesem sois Pfingstwochenende cohérent avec l'Esprit de Dieu sei im Einklang mit dem Geist Gottes et avec les Écritures. und mit den Schriften. Arrêtez d'être stressé. Hört auf, gestresst zu sein. Ce n'est pas votre cerveau qui vous contrôle, Das ist nicht euer Gedächtnis, was euch mais steuert. c'est votre conscience. Das ist euer Bewusstsein. Mettez réellement de l'ordre dans vos vies. Ja, ordnet euer Leben wirklich, sortiert Mettez de euer Leben. l'équilibre dans votre vie. Bringt ein Gleichgewicht in euer Leben Bien hinein. aimé, les pensées, c'est juste les langages du cerveau. Ja, meine Lieben, die Gedanken sind nur die Sprachen des Et Gehirns. les émotions, le langage du corps. Und die Emotionen sind die Sprachen des Körpers. C'est le moment de méditer la parole de Es Dieu. ist an der Zeit, das Wort Gottes C'est zu le moment meditieren. d'aimer la parole de Dieu. Es ist an der Zeit, das Wort Gottes zu C'est lieben. le moment que ton cœur doit être cohérent et ouvert.
Es ist an der Zeit, wo wirklich dein Herz offen sein Et je muss. répète dans cette salle Und ich wiederhole in diesem Saal et sur Internet, und im Internet, bien-aimés, arrêtez de juger les uns les autres. meine Lieben, hört auf, einander zu verurteilen. Arrêtez de juger les gens. Hört auf, Menschen zu verurteilen. Mais activez votre cœur à la présence de Dieu. Aber aktiviert euer Herz in der Gegenwart Gottes. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Seid aufmerksam, was das Afin Wort que Gottes sagt. l'énergie divine se libère à travers Damit vous. die göttliche Energie durch euch wirksam wird. Rappelez-vous de cette histoire. Erinnert euch an diese Geschichte. La femme à la perte de sang a touché Die Frau, die am Blutverlust le bord de gelitten ses vêtements. Et Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. von dem Gewand von Jesus C'était berührt und l'énergie eine divine Kraft hat ihn verlassen. qui a touché cette Göttliche femme. Energie hat diese Alors, Frau quelle que berührt. soit ta situation, touche Egal, was deine celui Situation qui ist, est le donneur de cette énergie divine. berühre den, der diese göttliche Energie gibt. Touche celui. Berühre ihn. Et fais attention à tes pensées parce que nos pensées nous ont tellement conditionnés. Und achte auf deine Gedanken, denn unsere Gedanken haben uns wirklich Ne soyez gesteuert. pas victime de votre environnement. Seid keine Opfer von eurem Umfeld. Sortez de vos mauvaises croyances. Kommt aus euren schlechten, En toute chose, die schlechten Dinge, an die ihr glaubt, trennt euch c'est davon. à vous de changer. In allem liegt es an euch, eine Commencez Veränderung pas zu à machen. prier pour dire Beginnt nicht zu Seigneur, beten change Pasteur und sagt, Alain. Herr, verändere Pastor Alain. Souvent, les équipes d'intercession, c'est ça leur connerie. Ja, oft ist Change le Pasteur Alain, das ist das change Problem, dass sa das femme, Gebet change die les macht. enfants. Verändere den Mais c'est à Pastor, toi de verändere changer. die Frau. Aber du musst dich verändern. Quand tu vas changer, ça va percuter ton pasteur. Wenn du dich veränderst, dann wird es auch deinen Pastor berühren. C'est à vous de surmonter vos limites. Es liegt an euch, eure Parce Grenzen zu que personne überwinden. fera face à votre place. Denn niemand wird C'est sich ton dem stellen problème, an eurer c'est ton Stelle. affaire. Es ist deine Sache, deine Angelegenheit. Et arrêtez de penser problème. Und hört auf, immer an die La Probleme Bible zu dans denken. Jean chapitre 14, Die Bibel sagt in Johannes Kapitel le 14, verset 1, il est dit que Vers votre cœur ne se trouble point. dort steht, euer Herz soll nicht in Aufruhr sein. Croyez en Dieu et Glaubt croyez en an moi, Gott dit und Jésus. glaubt an mich, hat Jesus gesagt. Vous êtes une personne libre. Ja, du bist eine freie Person. Manifestez la meilleure version de vous-même. Also offenbare die beste Depuis Version longtemps, von dir j'étais selbst. sous des jougs religieuses. Schon seit langer Zeit habe ich unter diesem religiösen Joch Et aujourd'hui, gelitten. je dis, je manifeste la meilleure version de moi-même. Aber heute kann ich sagen, dass ich die beste Version von mir selbst offenbare. Le petit jeune là, il faut arrêter de te culpabiliser, oui, toi-même. Du junger Mann, du musst aufhören, Schuldgefühle Mais zu haben. commence à avoir un comportement de gratitude. Commence à dire, Seigneur, merci. Beginne ein Verhalten der Dankbarkeit zu haben und Danke zu sagen zu Gott. Vivez la gratitude. Lebt in Dankbarkeit. Le divin est en chacun d'entre vous. Das Göttliche ist in jedem von euch. Et vous savez, même les païens ont du divin en eux. Und wisst ihr selbst, die Mais ne Ungläubigen savent haben das Göttliche in sich, sie wissen C'est à es toi noch de nicht. les éclairer. Aber du musst sie erleuchten. Soyez en connexion au divin. Ja, seid mit dem Göttlichen verbunden. Parce que vous êtes créateur de votre vie. Denn ihr seid die Schöpfer von eurem Leben. Et ne soyez plus des victimes de la vie. Und seid keine Opfer mehr des Lebens. Croyez en vous. Dis avec moi, je crois en Glaubt an moi. euch, sagt mit mir, ich glaube an Et mich. j'avance chaque jour. Und ich gehe jeden Tag voran. Et sortez des blocages. Und kommt aus euren Blockaden Faites-moi un heraus. beau sourire. Soyez heureux. Lächelt und seid glücklich. Quand tu vois un Allemand très blanc, Die Deutschen, die sind sehr weiß. ne sois pas raciste, souris-le. Rassistisch lächeln sie an.